안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 하나님 은혜로 이런 귀한 집회를 할 수 있어서 얼마나 감사합니다. Mediante la gracia de Dios podemos realizar esta campaña. Estamos muy agradecidos. 제가 여러분들께 하고 싶은 많은 이야기들이 있는데 Hay tantas cosas que quisiera compartir con 그 ustedes, 이야기의 중심은 예수 그리스도입니다. pero el centro de lo que compartimos es 수많은 사람이 Jesucristo. 죄에서 벗어나서 하나님 나라에 가기를 원합니다. Muchos, despojándose del pecado, desean ir al reino 그 de 일을 Dios. 위해서 일할 수 있는 분은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. El único que puede trabajar por ello es el Señor 오늘 Jesucristo. 저희도 그런 이야기를 좀 하려고 합니다. Acerca de ello queremos 오늘 compartir. 출애굽기 제12장 1절부터 14절 사이 있는 말씀을 읽겠습니다. Éxodo capítulo 12, del 1 al 14, vamos a leer. 12장 1절부터 읽겠습니다. Éxodo capítulo 12, vamos a leer. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론의 길을 가라사대 Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: 이달로 너에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. 너희는 이스라엘 회중의 고하에 이르라 이달 열흘에 너희 매인이 어린 양을 취할지니 각 가족들 그 식구를 어린 양을 취하되 Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집에 이웃과 함께 인수를 따라 하나를 취하며 각 사람 식량을 따라 너희 어린 양을 계산할 것이며 Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. 너희 어린 양은 허먹고 1년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de 이달 las ovejas o de las 14일까지 cabras. 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 Y guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos 그 tardes. 피로 양을 먹을 문 좌우와 좌우 설주와 임방에 바르고 Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 Y aquella noche la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. 난로나 물에 삶아서는 먹지 말고 머리와 정가와 내장을 다 불에 구워 먹고 Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. 아침까지 남겨두지 말며 아침에 남은 것은 곧 소화하라. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것이 여호와의 유월절이니라. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis 내가 그 밤에 apresuradamente. Es la 애굽 땅에 Pascua de 동반된 Jehová. 사람과 짐승을 물어나고 애굽 나라 가운데 처음 난 것을 다 치고 애굽 모든 신들에게 벌을 내리라. 나는 여호와로라. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, 내가 yo 애굽 Jehová. 땅을 칠 때 그 피가 너희의 거한 집에 있어 너희를 위해 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 멸하지 아니하리라. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례대로 대대로 지킬지니라. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo 저는 celebraréis. 1962년도에 성경책을 읽다가 예수님의 피로 내 죄가 씻어진 걸 성경 확실히 알게 됐습니다. En el año 1962, señores, yo leyendo la Biblia, con toda convicción he podido creer de que la sangre de Jesucristo ha perdonado mi 그런데 pecado. 저는 생각을 했습니다. Yo me puse a pensar, 하나님 인간에게 뭘 해주고 싶으실까? Dios, ¿qué querrá dar al hombre? 예수님이 십자가에서 우리 죄를 못 박이 죽어 우리 죄를 사했는데 그걸 깨닫지 못한 그걸 전하기를 원하신다. Jesucristo ha muerto crucificado
y la gente no entienda aquello, 난 어떻게 할지 잘 desearía que 모르겠지만 entienda 그 일을 aquello. 했으면 하는 기뻐하실 거란 마음이 Yo no sabía bien y pensaba que Dios se gozaría si yo me dedicaba a ello. 하나님이 저를 선교학교를 갈 수도 길을 열어 Dios 주시고 abrió el camino para que yo pueda ir al seminario 길을 이끌어 주셨습니다. y Dios me ha guiado. 제 아들이 1974년에 태어났어요. Mi hijo nació en el año 1974. 우리 집은 그 연대를 정확히 지킵니다. Nosotros respetamos bien el periodo, el año. 저는 1944년생이고 Yo soy del año 제 1944. 아들은 74년생이고 Mi hijo es del año 1974 손자는 2004년생이고 y mi nieto es del año 2004. 딱 30년 Tenemos la diferencia de 30 다 años. 10월생입니다. Todos somos de julio. 약속을 정확히 지켰습니다. Nosotros realmente cumplimos con la 제 promesa. 아들이 태어나는 74년 En el año 74, cuando nació mi hijo, 그리고 그 해에 아버지께서 세상을 떠나셨습니다. en ese periodo mi padre murió. 저는 제가 아버지가 세상 떠나신 그날 Ese día que mi padre murió, 아침부터 많은 문상객들이 와서 desde la mañana había venido 일 있었습니다. tanta visita y todo el día yo estaba recibiendo la visita. 밤 한 11시가 돼서 문상객들이 다 이제 끊어졌고 A las 11 de la noche había dejado de venir la 밖에 visita. 나와서 뒤뜰에 갔습니다. Salí afuera, fui al patio. 하늘에 별들이 막 반짝반짝 비치는 캄캄한 밤인데 Había muchas estrellas, era una noche 이제 oscura. 상복을 입었으니까 아무 땅바닥에 무릎을 꿇을 수가 있었어요. Estaba de luto, no importaba que me siente en cualquier lugar y me arrodillé. 내 마음에 하나님께 그렇게 감사해 본 적이 없었습니다. Nunca estuve tan agradecido en mi corazón delante de Dios como aquel entonces. 하나님 감사합니다. Señor, muchas gracias. 아버지가 돌아가셨는데 Mi padre falleció. 형님은 일본에 가고 안 계셨어요. Mi hermano fue a Japón y no pudo volver. 아버지 임종을 보지 못하셨어요. Mi hermano no pudo ver cuando mi padre falleció. 형님은 막 그렇게 우시는 거예요. Y mi hermano tanto lloraba. 내가 불효자다. Yo soy un hijo indigno. No soy 저 digno. 형님한테는 이야기를 안 했지만 No le dije a mi hermano. 형님 내가 불효자다 하실 때마다 나는 Las veces que él decía, 난 효자입니다. no soy digno, no soy digno. Entonces yo decía, yo soy muy digno, yo soy muy digno. 아버지가 돌아가실 때 연세가 70이셨어요. Cuando mi padre falleció tenía 70 años. 저는 제가 죄 사함을 받고 나서 Después de haber obtenido el perdón del pecado, 아버지는 누구보다도 우리를 사랑하셨어요. nuestro padre nos amó más que cualquier otra 아버지에 persona. 대한 이야기를 뭐 어떻게 살까 다 이야기할 수 없지만 No les puedo contar todo acerca de mi padre. 그리고 제가 이제 복음 전도자가 됐고 Y luego me he convertido en ministro y he anunciado el evangelio a mucha gente. 그런데 잊을 수 없는 몇몇 분들이 있는데 Hay algunas personas, entre ellas, que yo no puedo olvidar. 한 분은 제가 구원받고 처음으로 복음을 구원받은 모친이 있었어요. Había una abuela, realmente le prediqué por primera vez y ella 손을순 자매님. recibió la salvación y era la hermana 그분은 Sonulsun 저보다 de 나이가 한 Akokton. 24살 더 많으셨는데 Ella tenía 24 años más que yo. 정말 그분이 내가 처음 복음을 구원받아 너무너무 기쁘고 감사했어요. Estaba tan agradecido, tan feliz. Era la primera persona que al oír el evangelio que yo prediqué 벌써 recibió la 세상에서 10년이 salvación. 훨씬 넘으셨는데 Ya hace más de 10 años que ella falleció. 그분이 내게 준 기쁨 너무너무 컸어요. El gozo que ella me dio a mí era 왜냐 inmenso. 제가 선교학교에 있으면서 제일 중요한 복음을 이제 구원받는 사람이 일어나야 하는데 Porque durante que yo estaba en el seminario, la gente recibir la salvación cuando yo predicaba, pero no había ninguno. 한 번은 아주 얌전한 청년을 만나가지고 Una vez me encontré con un joven bien 토요일 오후 calladito. 내 복음 이야기를 했어요. Todo el día del sábado le hablé 구원 del 안 받고 evangelio. 돌아갔어요. No recibió la salvación, se volvió 그 así. 이튿날 아침에 예배인데
Al día siguiente era hora de 간증하는 servicio 시간 이 청년이 앞에 나가는 거예요. y en la hora de testimonio, este hermano fue adelante a testificar. 내가 어제 내 집에 가서 생각도 재산 받았구나 싶어. Yo dije, él volviendo a su casa parece que recibió la salvación. 그 형제가 나와서 간증하기를 Este hermano testificó como 어제 박옥수 형제한테 4시간 동안 말씀을 들었다. ayer durante 4 horas he oído la palabra mediante el hermano 그렇지만 Xupar. 아프고 무슨 말인지 아무도 못 알아듣겠다. Solo tuve dolor de cabeza, no le entendí absolutamente nada. 집에 돌아가다가 Mientras que volví a 한 casa, 형제를 찾아갔는데 yo fui en busca de otro hermano 5분 만에 구원을 받았다. y en 5 minutos recibí la salvación. 얼마나 미운지. No se imaginan el odio que yo sentía. 정말 저는 한 사람을 복음으로 인도하고 싶었어요. Yo tanto quería guiar a una persona hacia el Evangelio. 압곡도에 가서 손을 쓴 모치는 그 자매님에게 복음을 전했는데 En Apcoctón, a esta abuela, Sonol Sun, le prediqué el 그분은 Evangelio. 정말 내가 한평생 잊을 수 없을 정도로 No puedo olvidar a ella toda mi vida. 구원을 받고 Recibió la salvación. Ella cambió. 참만 사람이 구원을 받았어요. Y mucha gente recibió la salvación mediante esta 그 다음에 persona. 이제 제가 복음을 전한 분이 Luego le prediqué el Evangelio. 뭐 대통령도 여러 번 구원을 받으셨고 Varios presidentes recibieron la salvación. 국왕님도 구원을 받으셨고 También reyes. 목사님들도 많이 También 구원을 muchos pastores recibieron la salvación. 헤아릴 수가 없죠. Es incontable. 제 아버지입니다. Realmente mi padre. 하나님께서 아버지께 복음을 전하려고 제가 한 번씩 고향에 가면 이야기를 합니다. Cuando voy a la tierra natal, a veces yo para predicar el Evangelio le hablaba a mi padre. 걱정하지 마라, 나 예수 믿는다. Mi padre me decía siempre, no te preocupes, yo voy a creer en Jesús. 내년 봄에 믿으신대요. Y me decía que en la próxima primavera iba a creer. 내년 봄까지 가십니까? Padre, ¿por qué tiene que esperar hasta la próxima primavera? 야, 내년 봄에 친구 회갑인데. Es que en la primavera que viene es 우리 어릴 때부터 el 친구가 cumpleaños 나서 60 de mi amigo y éramos 그 amigos de 친구 회갑에 내가 안 가면 pequeñito. 요거도 먹는다. Si no voy a su cumpleaños, se va a 내가 enojar. 가서 술 한 잔 마시고 Tengo que tomar un traguito con 한번 él, 축하해주고 tengo que felicitarle 그러고 난 뒤에 내 술 딱 끊고 y luego tengo que dejar de 예수 tomar 믿을게. y voy a creer en Jesús. 아버지를 뭐 어떡할 수 없어. No podía hacer absolutamente nada 이제 con mi 봄에 padre. 가면 가을로 넘어가는 거예요. Y cuando llegábamos a primavera, íbamos a 아버지 또왜 otoño. 가을로 가십니까? Padre, ¿por qué tenemos que esperar hasta otoño? 가을에 친구 며느리 보는데 Es que en otoño, la nuera de mi amigo, sí, ellos se 아버지 casan. 친구들이 그렇게 좋으셨어요. Y realmente mi padre tenía tantos amigos 진짜 친구 그 시비 너무 좋으셨어요. y tan buena relación tenía con sus 그래서 함께 amigos. 10년이 지났어요. Y pasó 10 años 아버지는 고향에서 형님이 모시고 있었는데 y vivía en la tierra natal y mi hermano 저희들은 cuidaba de mi 옛날에 살던 padre. 아주 낡은 시골 초가집이었는데 La casa de antes en donde vivíamos estaba bastante vieja, era de choza, 형님 우리 집이 초가집인데 그 집을 받고 싶으셨어요. era campestre y mi hermano tanto quería cambiar esa casa. 일본에서 삼촌이 오셨는데 Había venido mi tío de Japón. 일본 삼촌은 일본 히로시마 유키조는데 토건업을 해서 돈을 잘 벌어요. Él ganaba mucho dinero porque en Yukicho, Hiroshima, se dedicaba a la ingeniería. 형님이 삼촌 내가 집을 지으려고 하는데 Y mi hermano le dijo, yo quiero construir una casa. 삼촌 저 좀 도와주시면 안 되겠어요? Tío, ¿no podrías ayudarme un poquito a mí? 아 삼촌이 일본 사실 완전 일본식이 됐어요. Él, mi tío, viviendo en Japón, se convirtió en un japonés. 보통 한국 사람 그래 그러냐 내가 뭐 많이 뭐 좀 도와줄게 좀 도와주는데 Comúnmente los coreanos dirían, sí, y le ayudaría un 일본 poquito. 삼촌은 안 그러셨어요. Pero mi tío de Japón no reaccionó así. 나너 못 도와준다. Yo no te puedo ayudar a ti. 냉정에 딱 잡았대요. Fue frívolo 제 y 옆에 듣다가 cortante. Estaba escuchando 형님이 yo 얼마나 섭섭할까 생각했어요. y pensaba, mi hermano, qué triste se va a sentir. 삼촌이 이야기를 하셨어요. Mi tío le dijo, 그 대신에 pero a 우리 cambio, 회사에서 일을 해라. tú ven a mi negocio a trabajar. Yo te voy a pagar tu sueldo. 그러면서 내가 그러면 넌 조카니까 내가 잠재워주고 밥 먹여줄게. Tú eres mi sobrino, yo te voy a dar de comer y te voy a hacer dormir. 일본이 임금이 한국의 10배였어요. En ese entonces el sueldo de Japón era 10 veces más que el de Corea.
한 6개월 동안 일하면 Si trabajaba durante 6 meses, 집을 지을 만한 돈이 되는 거예요. él podía juntar la cantidad de dinero para construir la casa. 일본을 했어요. Y mi hermano se determinó ir a 일본 Japón. 가시면서 그냥 가신 게 아니고 Cuando fue a Japón, no se fue simplemente. 저한테 의논했어요. Y él me 내가 había 일본 가 있는 dicho, 동안에 cuando yo vaya a Japón, 네가 아버지를 좀 모시면 어떡해. tú podrías cuidar a nuestro padre. 예, 형님 좋습니다. Hermano, me parece muy bueno. 제가 언제 아버지를 한번 모셔보겠습니까? ¿Cuándo yo en mi vida podría cuidar a mi 제가 padre? 저희가 그때 이제 막 대구 교회를 시작해서 Recién 방도 empezamos 허술하고 뭐 여러 어렵긴 하지만 la iglesia en Daegu. Teníamos carencias en la habitación, 아버지를 sin 좀 embargo, 모시고 싶습니다. pero yo quería cuidar a 우리 mi 아버지가 padre. 저희 집에 오셨어요. Y mi padre vino a nuestra casa 대구 파동에 있는 en Padong de Daegu, 그 이제 중국집 2층 en el segundo piso de la casa 저희 china. 조그마한 교회가 있었는데 Había una pequeña iglesia 아버지를 이제 모시게 됐어요. y nosotros cuidamos a nuestro padre. 이제 그때 아버지가 이제 같이 있으면서 아버지 건강을 좀 더 자세히 알게 됐는데 Estando junto con mi padre, me di cuenta acerca de su salud. 아버지가 위궤양으로 이제 그 위에 산이 막 나오니까 위벽이 얇아졌어요. Ahora, por la úlcera estomacal, ya que el ácido salía, las paredes del estómago se habían hecho muy delgado y tenía mucha hemorragia. 헤모글로빈 재보면 Cuando nosotros medíamos su hemoglobina, 8.5. era 8.5. 정상적으로 보통 이제 좋은 사람은 헤모를 14가 제일 좋은. Normalmente la gente que tiene buen estado tiene 14 en la hemoglobina, 8.5. 아주 나쁠 때는 6까지 내려갈 때 있어요. Cuando estaba en una situación peor, bajaba hasta 그때 6. 이제 수혈을 좀 했죠. En ese entonces teníamos que hacer la transfusión. 그래서 제가 볼 때 아버지 오래 더 못 사실 것 같은 마음이 Yo podía sentir, padre no va a poder vivir largo tiempo. 아버지가 나이 많으신 아버지가 돌아가신다면 Si mi padre que tiene edad muriese, 아무 문제도 없는데 no hay ningún problema. 만일 죄 사함을 받지 못하고 가신다면 Pero si él muere sin obtener el perdón del pecado, 평생 내 마음에 맺힐 것 같은 거예요. toda mi vida esto sería un gran dolor. 그래서 그때 아버지가 우리 집에 6개월 동안 계신 게 그게 너무 고마웠어요. Estaba tan agradecido por ese periodo de los 6 meses que mi padre vivió en mi casa. 아버지가 더 오래 사실 수 없는 것 같았어요. Ya parecía que mi padre no podría seguir viviendo largo tiempo. 가실까 싶었어요. ¿Cuánto duraría más? 근데 그 아버지를 모시면서 Y cuidando a ese padre, 내가 목사인데 yo siendo pastor, 하늘나라 가시지 못한다면 그 내가 얼마나 내 가슴 아플까 싶어요. si no puede ir al cielo, ¿cuánto dolor yo 아버지가 tendría? 잘 받아들이질 않으셨어요. Y mi padre no aceptaba bien. 제가 마음이 어떻게 할 바를 몰랐어요. Y yo no sabía cómo hacerlo. 다음 날인데 Era el día siguiente, 아버지가 아침인데 저를 불렀어요. era la mañana, pero mi padre me llamó. 제 딸 아이의 이름이 은숙인데 Mi hija mayor se llama 방에 Unsu. 저를 부르실 때는 Y cuando mi padre me llama desde la habitación, 은숙이 애비 밖에 있나? padre de Unsu, ¿estás allá afuera? 네 아버지. Sí, padre. 제 아내와 아버지 방에 들어갔어요. Y mi esposa y yo entramos 아버지 a la 그냥 누워 habitación. 계시다가 Mi padre estaba acostado 제가 들어가니까 y cuando yo entré, 일어나 앉으셨어요. se levantó, se sentó. 뭔가 이야기를 하시려고 일어나 앉으셨는데 Parece que algo quería decirme y se levantó 와 하시더니 e hizo así 깜짝 놀랐어요. y nos asustamos mucho. 입에서 피를 토하신 거예요. Vomitó sangre él. 전 생전 그런 걸 처음 봤어요. Yo la primera vez veía eso. 얼마나 놀랐는지 몰라요. Me asusté 제 demasiado 아내는 엉엉 울고 y mi esposa empezó a llorar. 그래서 그 장면을 보고 아버지하고 저하고 제 아내하고 셋이 똑같은 생각을 해요. Mirando esa escena, mi padre, yo, mi esposa, los tres pensamos de la misma manera. 이게 우리 아버지 마지막이구나. Ya el fin de mi padre. Eso pensamos. 제 아내 엉엉 울면서 Mi esposa empezó a llorar. Limpiamos toda la 새 sangre. 교회에다가 아버지
아버지의 시신을 눕혀드렸어요. Y nosotros en un nuevo cojín hemos puesto a mi padre y no teníamos nada que decir. 아버지께 물었습니다. 아버지 괜찮습니까? Le pregunté, Padre, ¿está bien? 그래 괜찮다. Sí, estoy bien. 제가 이야기를 했어요. Y yo le dije, 아버지 형님도 안 계시고 realmente no está nuestro 만일에 hermano. 아버지가 돌아가시면 En caso que usted muera, Padre, 우리 아버지 생각이 날 때 cuando lo echemos de menos, 아버지 목소리라도 듣고 싶어서 queremos oír aunque sea su voz. 제가 녹음기 장치를 했습니다. Y yo había preparado un sistema 아버지 para grabar. 하고 싶은 얘기 하시면 Padre, si nos dice lo que usted desea decirnos, 돌아가신 뒤에 cuando usted vuelva, 아버지 제산 날이나 ya en el día en el que lo recordemos y le extrañemos, queremos volver a oír su voz. 그냥 아버지가 하고 싶은 이야기 하시면 Si usted nos dice lo que desea decirnos, 또 녹음을 할 테니까 desde ahora vamos a grabar. 괜찮으시면 저들에게 하고 싶은 얘기 말씀해 주세요. Si les parece bien, Padre, cuéntenos lo que nos quiere 아버지 contar. 누우셔서 하늘 Se 보고 acostó mirando el cielo. 잘했다. Ah, lo hiciste muy bien. 안 그래 너희들에게 하고 싶은 이야기가 있다. Realmente hay algo que yo quisiera 아버지 decirles. 1시간 동안 Durante una hora, 우리가 몰랐던 여러 가지 이야기도 하시고 varias 마음 cosas 이야기 que 다 하셨어요. no sabíamos, nos contaba, nos hablaba acerca de su corazón. Viene a hacer el testamento 그 이제 다 마쳤어요. y terminó de hablar. 마지막에 하시는 Y 말씀이 lo último que él dijo, 만일에 내가 죽거든 cuando yo muera, 너희들 뭐 재산이나 땅 몇 마지기 뭐 집 있고 이런 거 가지고 서로 다투지 마라. por favor, no peleen, porque el terreno es pequeño y casi no hay 그리고 nada. 내 몸에 옷을 갈아입힐 사람은 Y la 서당 persona 마을의 김 씨를 불러라. Que me va a cambiar mi ropa, llamarás al señor Kim del 그 사람은 barrio, 내가 어릴 때부터 잘 de la 돌봐줬기 escuelita. 나를 만지고 더럽다고 안 할 거다. Él me cuidó desde pequeño y no dirá que soy sucio cuando 그 me cambie. 장지는 뒷골에 너 어머니 산소 그 아주 자리가 좋다. 그 옆에 하면 된다. La sepultura lo harás al lado de tu madre. Ese lugar es muy bueno. 그러면서 이제 유언을 마치셨어요. Y él así dijo sus últimas 제가 palabras. 조심스럽게 아버지께 질문을 했습니다. Con cautela le pregunté a mi padre, 아버지 만일에 아버지가 돌아가시면 Padre, en caso que usted muera, 아버지 말씀하신 그대로 아버지를 모시겠습니다. nosotros lo haremos tal como usted nos dice. 아버지 몸은 우리가 그렇게 모시겠는데 Aunque su cuerpo lo vamos a tratar así, 아버지 영혼은 어디로 가시겠습니까? el espíritu de usted, Padre, ¿a dónde se va a dirigir? 아버지가 두려워 떠시더라고요. Tenía miedo, temblaba mi padre. 한참 동안 말이 없으시다가 Largo tiempo no hablaba mi padre. 뭐 후 하고 내쉬고 De repente suspiró grande. 내가 하늘나라에 가고 싶다. Yo quiero ir al cielo. 그런데 Sin embargo, 너무 늦었다. es muy tarde. 내가 무슨 공로가 있어야 하늘나라에 가지. Debería tener alguna obra para ir al cielo. 저는 그때 너무너무 눈물겹게 가면서 Yo estaba tan agradecido hasta el punto que quería llorar. 하늘나라에는 우리 En el cielo 행동이 아니에요. no vamos con nuestra obra. 하나님의 은혜로 Nos vamos por la gracia de Dios. Por la sangre de Jesús vamos al 두 cielo. 번째 내가 감사했던 게 Estaba agradecido en segundo lugar. ¿En qué 내가 punto? 목사가 돼서 Porque yo era pastor 가서 잘 이야기할 수 그게 y 너무 podía explicarle muy bien acerca de cómo ir al cielo, 아버지가 그 누워 계시게 하고 haciendo que mi padre esté acostado 2시간 가까이 durante 2 horas. 아버지께 내가 복음을 전했습니다. Había anunciado el evangelio a mi padre.
아버지, 우리는 우리가 선하리라고 공로로 하늘나라 가는 게 아닙니다. Padre, no vamos al cielo con nuestra buena 다 obra, 죄가 있기 때문에 ya que 멸망을 nosotros 받아야 tenemos pecado, debemos ser destruidos. 예수님의 그 십자가의 피로 우리 죄를 사했기 때문에 Por la sangre de Jesucristo, nuestro pecado ha sido 믿음으로 perdonado. 말미암아 죄 사함받는 그 이야기를 자세히 설명을 Detalladamente le expliqué acerca de cómo obtener el perdón del pecado por la fe. 놀라운 것은 Algo maravilloso. 아버지가 믿으셨습니다. Realmente mi padre creyó. 제가 막 눈물겹게 감사했어요. Estaba tan agradecido hasta para llorar. 아버지 혼자 말로 Él solito iba diciendo, 하나님, Dios, 예수님 Jesús, 감사합니다. gracias. 내 모든 죄를 십자가의 피로 다 씻어주시고 Usted ha lavado todos mis pecados por la sangre de la cruz. 감사합니다. Muchas gracias. 혼자서 아버지 말로 이야기를 하는 거예요. Solo mi padre iba diciendo. 너무 아버지의 죄 사함 받고는 기뻤어요. Mi padre estaba tan feliz por el perdón del 아버지 교회 pecado. 한 번도 안 와보셨지만 Padre nunca había venido a la iglesia, 제가 대구 있을 때 우리 교회 안에서 교회에서 계셨지만 aunque estaba en nuestra iglesia cuando yo estaba en Daegu. 그날부터 아버지가 변하시는 거예요. Desde ese día mi padre iba cambiando. 생전에 하지 않는 말씀. Decía cosas que nunca en su vida dijo. 아버지가 세상을 떠나실 때 고향에 떠나시기 좋을 것 같아서 Cuando fallezca, sería bueno que fallezca en su 앰뷸런스 tierra 하나 natal. 빌려가지고 아버지 고향으로 모셨어요. Entonces alquilamos una ambulancia y le llevamos a su tierra natal. 그 있던 아침에 주무시고 일어나셔서 Al día siguiente se levantó después de dormir y dijo mi padre, 야 어제 그 앰뷸런스인가 뭔가 la ambulancia o algo así ayer, 내가 그 타고 너무 편안하게 왔다. yo vine muy tranquilo en la 내 몸이 안 ambulancia. 좋아서 불편할 것 같았는데 Yo pensé que sería incómodo 그렇게 평안히 왔다. porque estaba enfermo, pero vine muy cómodo. 하나님이 감사하다. Estoy muy agradecido ante Dios. 너희들 날 위해 찬송을 좀 불러줄래? Por favor, ¿ustedes quieren cantar por mí? 아버지가 그렇게 하시는 꿈에도 몰랐어. Ni en sueño me imaginé que mi padre diría 아버지가 eso. 완전히 구원받은 새 사람 된 거야. Y mi padre se convirtió en una nueva persona que recibió la salvación. 흘리면서 감사의 찬송을 불렀어요. Nosotros llorando cantábamos la alabanza de 아침 agradecimiento. 식사를 마친 뒤에 Terminando de comer, 아버지가 말씀하셨어요. papá dijo, mi padre dijo, 누구 이름을 하면서 dijo fulano, mengano, y él iba 내가 죽기 전에 contando. 보고 싶어 좀 오라 그래라. Yo le extraño, quiero verle antes de morir. 친구들을 모시고 왔습니다. Y yo había traído a esos amigos. 누워서 말씀하셨습니다. Y mi padre acostado dijo, 너희들 그 술상 좀 차릴 수 있냐? ustedes pueden hacer la mesa para tomar un poquito. Y nosotros pusimos la mesa. A ver, toman un troquito. 가네. Yo ya me voy. 나는 우리 둘째 은숙이 애비 믿는 예수님 믿고 Hoy yo creyendo en Jesucristo, a quien cree el padre de Unsu, 하늘나라에 가네. yo voy al cielo. 내가 가 좋은 자리를 많이 맡아 놓을 테니까 Yo voy a reservar buenos asientos allá. 우리는 이 선산 땅에서 태어나서 여기서 한평생 살았는데 Hemos nacido en esta tierra de Sonsan, hemos vivido toda nuestra vida aquí. 우리가 자녀를 지는데 얼마나 우리가 좋고 재미가 있었나. Qué mucho nos hemos divertido, qué buena época hemos pasado, ¿verdad? 다음 세상에 가서 그렇게 하자. También vivamos así en la 난 우리 siguiente 둘째 vida, 은숙이 애비 믿는 예수님 믿고 하늘나라 간다. creyendo en Jesús, a quien ha creído mi hijo, padre de 자녀들도 내가 믿는 Unsu, 예수 voy al 믿고 cielo. 하늘나라에서 만나자. Ustedes también crean en ese Dios a quien yo creo y vayan al 그리고 cielo. 우리 친척 오는 사람마다 예수 믿으라고 권하고 Y a cada pariente que se acercaba le sugería para que crea en Jesús. 잠이 들으셨어요. A la noche quedó dormido. 이튿 아침에 코를 골면서 주무시다가 Al día siguiente, roncando, dormía. 아침에 숨을 거두셨어요. Y a la mañana él dejó de respirar. 전 막 우리 아버지가 하늘나라 가겠다. Wow, mi padre va a ir al cielo. 형님은 오셔서 나는 불효자다.
Mi hermano dijo, ay, soy un hijo malo, soy un hijo malo. Y estaba muy triste mi hermano. 나는 효자다. Pero yo decía, yo soy un buen hijo, 아버지가 yo soy un 하늘나라 buen hijo, 가시겠습니까? porque yo le llevé al 일본 cielo a 가신 mi 일이 padre. 있어서 내가 Mi 아버지를 hermano 모실 tenía 수 algo. 있었고 Y realmente 그렇게 porque 하늘나라 갈 수 있도록 그게 pudo ir a Japón, yo pude recibir a mi padre y ahora mi padre puede ir al 막 cielo. Estaba 제가 agradecido a 아버지가 Dios. 한 달 동안은 Durante un mes después de que mi padre murió, 눈만 감으면 아버지의 꿈에 보이는 거예요. cuando cerraba mis ojos siempre veía a mi padre. 아버지가 하늘나라 가서 감사하지만 Estaba agradecido porque mi padre fue al 아버지 cielo. 꾸벅꾸벅 섭섭하고 그랬어요. Cuando yo soñaba con mi padre sentía mucha tristeza. 한 달 지난 뒤에 Después de un 하나님 mes, 제가 이제 꿈에서 아버지 그만 보고 싶습니다. Señor, quiero dejar de ver a mi padre en el sueño. 정말 우리 아버지를 구하는 너무 기뻤어요. Estaba tan feliz porque salvó a mi padre. 하나님이 빈소를 만들려고 하시는데 Mi hermano quería hacer 아버지 una 예수님 tumba. 구원받았으니까 안 해도 됩니다. No, hermano, es que él creyó en Jesús y murió así. No hace falta. 나 이거 아무 쓸모없는 것인 줄 알아. Realmente yo sé que esto no sirve para nada. 그래서 내가 하도 불효해서 De tan malo que soy, me atormenta 이런 거라도 esto. 하면 좀 덜 할까 싶어. Aunque sea si hago esto, creo que me voy a sentir menos culpable. Permite que yo haga 두 esto. 번씩 아침에 일어나서 빈소에 고걸하시고 Y siempre, 2 veces al mes iba para así hacer el ritual. 가셔서 너무너무 기뻤습니다. Y realmente yo estaba tan agradecido porque mi padre 우리 가족들이 fue al cielo. 구원을 받고 Toda la familia recibió la 일본에 있는 salvación. 작은 아버지, 작은 엄마 구원 Mi 받으시고 tío, mi tía de Japón recibió la 사촌 동생들 salvación. 다 구원 받고 Mis primos han recibido la salvación. 정말 너무너무 감사한 거예요. Realmente estaba tan agradecido. 여러분 우리가 인생을 사는데 Señores, mientras que vivimos la vida, 고생스러워도 잠깐이고 aunque tenemos sufrimiento, eso es momentáneo. 행복해도 잠깐이에요. Aunque somos felices, eso también es 다음 momentáneo. 세상 영원하기 때문에 La siguiente vida es eterna. 정말 우리가 죄 사함을 받지 못하고 간다면 Y si vamos sin obtener el perdón del pecado, 예수의 공짜로 우리 죄를 다 사해 줬는데 de manera gratuita, perdonó todo nuestro pecado. 죄인이라고 한다면 Si decimos que somos pecadores, 예수 얼마나 마음이 아파하시겠습니까? Jesucristo tanto dolor tendría en su corazón. 죄 사함을 받아야 합니다. Debe obtener el perdón del pecado. 왜냐하면 죄 사함을 받는 이 이야기가 Esto de obtener el perdón del 이 pecado, 성경 전체가 다 그 이야기예요. toda esta Biblia se trata de 근데 ello. 이런 방법으로 저런 방법으로 했어요. De esta manera, de aquella manera. 여러분 오늘 저녁 우리는 출애굽기 12장 6월절에 관한 이야기를 했어요. Hoy, esta noche, compartimos acerca de Éxodo 12 de la Pascua. 여기에 잠을 읽어볼 때 들어보세요. Cuando leemos esto, 출애굽기 escuchen bien, 12장 1절부터 보면은 desde el 12:1, cuando vemos, 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 가라사대. habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, 2절 en el 이다 2, 너희에게 달의 시작 곧 해의 첫 달이 되게 하고 este mes os será al principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. 3절 El 3, 너희 이스라엘 회중에게 고하여 이르라 이달 열흘에 너희 매인이 어린 양을 취할지니 각 가족들 식구를 어린 양을 취하되 hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. 출애굽기 12장 1절에서 14절까지 En el capítulo 12 de Éxodo del 1 al 14, 제목은 어린 양입니다. el título es El Cordero. 4절 El 4. 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그집 이웃과 함께 인수를 따라 하나를 취할 것이며 취하며 Mas si la familia 각 fuera 사람 tan pequeña 식량을 따라 너희 어린 양을 계산할 것이며 que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El 5. 그 어린 양은 허먹고 1년 된 수컷으로 된 양이나 염소 중에서 취하고
el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6절. El 6. 이날 14일까지 간 지가 해질 때에 온 회중이 이스라엘 온 회중이 그 양을 잡고 Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos 6월절에 tardes. 관한 이야기인데 Es acerca de las Pascuas. 6월절이란 말은 Las Pascuas 이제 그 지나간다. quiere decir pasar, 지나간다는 뜻이야. pasar. 뭐가 지나가냐? ¿Qué es lo que pasa? 저주가 La maldición, 멸망이 la 내게 destrucción 왔다가 viene a mí 내게 나를 피해서 y luego se esquiva 넘어서 지나가 버려. y pasa a 나를 mí. 죽이지 않고 No me mata a mí. 너는 넘어서 죽어. 너 건너가는 거. Significa que pasa. 그 죽음의 사자가 칼을 들고 Y ese ángel de la muerte con la espada, 애굽에 할거 지침마다 장자를 칼로 찔러 죽여. yendo a la casa de Egipto, de todos, ahora mata al primogénito. 사망의 천사가 와서 피할 수 있는 방법이 뭐냐? Viene el ángel de la muerte, la manera para poder esquivarse de ello. 이 ¿Cuál es? 이야기는 Esta palabra. 죄로 말미 멸망을 받아야 할 우리에게는 아주 중대한 이야기입니다. Nosotros que nos merecemos la destrucción por el pecado es algo muy 자, importante por 그 nosotros. 죽음의 사자가 Ese ángel de la muerte, 애국 전역을 휘두르면서 recorriendo por todo Egipto, 죽이는데 ahora lo mata 그 칼을 들고 con la espada. 그런데 Pero 여기에 이제 그 사람을 살리는 주제가 el que hace vivir al hombre 어린 양이라는 것입니다. es el cordero. 어린 양을 미리 정해 준비했다가 Ya ha preparado al cordero 1월 14일 el day of the first month. día 그 14 del 1월 primer 14일 mes. 해질 때에 El día 14 del primer mes, cuando entra el sol, 어린 양을 잡아서 matando al cordero. 중양 양의 피를 가지고 받아서 Entonces, recibiendo la sangre del cordero, 설주와 임방에 발라라. lo pondrán en el dintel y en los dos postes de la puerta. 그리고 Y luego, 방 안에 들어가서 entrando dentro de la habitación, 양의 고기를 먹어라. comerán la carne, 허리에 띠를 띠고 pondrán el cinturón 신을 신고 y se pondrán el calzado, tendrán el bastón en la 그 mano 준비를 하면서 y ya preparándose para salir, 고기를 먹어라. comerán la carne. 그래서 하나님 말씀하시기를 Dios dice, 내가 그 밤에 yo aquella noche, 애굽 땅에 두루 다니면서 recorriendo por la tierra de Egipto, 사람이나 짐승을 물어나고 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto y haré ahora 그런데 la matanza de 어린 todos. 양을 잡아가지고 Pero 문설주 임방에 바른 사람 el que ha puesto la sangre del cordero en el dintel y en los dos postes de la puerta, 내가 집집마다 아들을 다 죽이다가 yo voy a ir a casa por casa para matar a los 그러다가 primogénitos. 이제 문설주 임방에 피가 칠해진 사람은 Pero personas que en el dintel y en los postes tienen la sangre. 13절에 봅시다. En el 13 vamos a ver, 내가 애굽 땅을 칠 때 그 피가 너희 거하는 집에서 너희에게 표적이 될지라. y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y se veré la sangre y pasaré de vosotros. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니. Y dice, y veré la sangre y pasaré de 재앙이 너희에게 vosotros. 내려 멸하지 않- Y no habrá con vosotros la plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí 어린 양의 피가 문설주와 임방에 발라지면 la sangre del cordero cuando es puesto en el poste, en el dintel, 다시 말하면 내가 저주를 받고 멸망을 받아 죽음을
Es decir, esa muerte en la que yo tengo que recibir la maldición y la 어린 destrucción. 양이 대신에 죽고 El cordero en lugar de mí 피 muere, 흘리고 죽었는데 muere derramando la sangre, 어린 양이 죽었다는 표로 pero como señal de que murió el cordero, 설주와 임방에 바르면 lo pone la sangre en el poste en el dintel. 칼을 빼들고 죽이려고 갔다가 Cuando el ángel va para matarlo, 문설주와 임방에 피가 칠한 집에는 en esa casa donde la sangre está en el poste en el dintel, 그냥 지나가겠다. va a pasar, dice 그냥 simplemente. 지나가겠다. Pasaré, dice. 부활하겠다. Significa que va a pasar. Pasaré, dice. 여기에 주제는 Aquí, ahora, 한 el 사람이냐 sujeto 그게 아니에요. no es el bueno, el malo. 왜냐하면 정말 정직한 사람이 아니라 그게 아니고 No dice, bueno, el que es 교회를 honesto, 얼마나 다녔거나, o cuánto ha ido a la 헌금을 iglesia, 얼마나 cuánto ha 했거나, ofrendado, 얼마나 예배당을 지었거나, cuánto ha construido el salón de culto. 전혀 상관이 없어요. Eso no tiene nada que ver. 그 뭐가 상관이 있느냐면 Entonces, ¿qué es lo 어린 importante? 양의 피가 우리를 살려요. La sangre del cordero es lo que nos 이 salva. 집에는 피가 설주와 임방에 발린 거 Ah, en 보니까 esta casa la sangre está en el poste, en el dintel. 이 집에는 피가 문에 발려져 있네. Ah, en esta casa está la sangre en la puerta. Ya alguien ha muerto. 천사들은 다음 집으로 가세. Al ángel le dice, vamos a otra 이 집에도 casa. 피가 발려 있네. Mira, esta casa también tiene la 이미 sangre. 사망이 왔어. Ya la muerte llegó 피가 aquí. 흘렸다는 말은 Significa que la sangre se ha 누군가가 derramado. 죽었단 말이야. Esto quiere decir que alguien ha 천사들은 muerto. 지나갔나? Ya pasó el 사망이 ángel. 왔네. Ya la muerte vino aquí. Vamos a la otra casa. 애굽에 있는 모든 집을 다니면서 Todas las casas de Egipto recorriendo. 천사 칼을 가지고 장자를 죽이는 무서운 심판이 내린다. Hay un juicio terrible en el que con esa espada el ángel mata al primogénito. 문설주와 임방에 바른 그 피를 보고 Mirando la sangre que está en el poste y en el dintel, 천사가 칼을 뽑았다가 el ángel saca la espada 넣고 de nuevo o lo pone otra vez y de nuevo a otra casa. 이제 유월절 건너간다. Significa pasaré, pasaré, eso es 자, la 여러분 우리가 Pascua. 하늘나라 가는 것은 El que vayamos al cielo, 선한 일에서 가는 게 아니에요. no vamos porque hacemos algo 이제 bueno. 오늘날 잘못된 종교는 En la religión errada, 선한 일을 강조해서 ahora insistiéndonos a hacer algo bueno, ayudando a otros, orando mucho, prestando servicios, ofrendando mucho. Si cuando hacemos algo, vamos al cielo. Contrariamente, cuando uno comete pecado, miente, roba, aquellas personas se merecen la destrucción. 대부분의 사람들 이런 관념을 가지고 있어요. La mayoría de las personas este 그래서 concepto 여러분 tiene. 참 많은 교회가 Por eso hoy en día tantas iglesias, 우리가 기도를 하면 cuando ora, cuando se arrepiente, cuando con empeño cree, cuando lo hace bien, cree que podrá ir al cielo. No es así. 성경이 이야기하는 거예요. La Biblia lo que dice, 우리가 뭘 해서 하늘나라 가는 게 아니라 haciendo algo no vamos al cielo, 은혜로 가는데 vamos por la gracia. 무슨 은혜나 ¿Gracia por qué? 예수님이 우리가 받아야 할 죄를 다 벌받고 El Señor Jesucristo recibió todo el castigo que nosotros tenemos que recibir por el pecado. 그 피를 보고 Mirando la sangre derramada en la cruz. 아, 저 피는 예수님이 죽은 피네. Ah, esa sangre es la sangre por la muerte de 인간이 Jesucristo. 받을 모든 죄벌을 다 벌받고 피를 흘리고 죽었네. Recibió el castigo que todo hombre tenía que recibir. Él recibió por completo. Ya el juicio acabó. 그걸 믿음으로 마음에 받아들이면 Cuando uno acepta con fe en su corazón, 그러면 여러분 하나님은 우리를 멸망치 않고 지나간다. 저주를 entonces Dios, señores, nosotros no seremos destruidos, sino que pasará de nosotros. Eso quiere decir,
Qué 참 많은 pena, 사람들이 tanta gente, 하나님 믿는다고 하지만 a pesar de que dice que cree en 성경의 Dios, 진리를 잘 몰라가지고 no conoce la verdad de la Biblia, 11절 많이 내고 paga mucho 기도를 많이 diezmo, 하고 ora 죄를 mucho, 회개하고 ahora se arrepiente de su 뭘 하고 pecado, hace 뭘 하고 aquello, 이거 hace 하고 저거 esto, 하고 또 하고 aquello 그거 하고 de 많이 하고 더 nuevo, 많이 hace 하면 mucho y se sobrepasa. Y dicen, hay una balanza así. 이쪽에 무거운 것도 이렇게 Cuando uno pone algo pesado que así se va desviando. 없으면 이거해지고 Cuando pone aquí 착한 así, 일을 많이 하면 전혀 cuando hace 지워져 하늘 algo 나라가고 muy bueno, se desvía y va al 악한 죄를 cielo. 많이 Cuando 하면 hace 지옥 가고 pecados malos, uno va al infierno. 생각하는 사람들이 많아요. Hay gente, mucha gente que piensa que es 자, así. 성경에는 Pero en la Biblia, 6월절은 이걸 통해서 en la Pascua, mediante esto, 앞으로 어떤 사람이 죄사함 어떤 사람 하나라 그걸 얘기하는 거예요. ¿qué clase de persona en adelante podrá obtener el perdón del pecado e ir 자, al 이 cielo? 말은 무슨 얘기냐면은 ¿A qué se refiere esto? 예수님이 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽었어요. El Señor Jesucristo murió crucificado en la cruz por 자, nosotros. 이제 그날 애굽에 심판이 임하는데 Ese día llegaría el juicio en 집집마다 Egipto, 다니면 이제 장자를 죽이는데 recorriendo casa por casa, al primogénito se le 근데 mata. 이제 뭐 어떤 집은 사냐? Pero ¿en qué tipo de casa vive? 주와 인방에 피를 바른 사람. Ahora, en donde tiene la sangre en el poste, en el dintel. ¿Y cómo se ha hecho esa sangre? 정육점에 피를 샀습니까? ¿Compró la sangre en la carnicería? 아닙니다. No, 양이 대신 죽어서 el cordero murió en lugar 내가 de él. 죽어야 할 죄 대신에 Yo debería morir por el 어린 양이 pecado, 대신 죽었어요. pero 그 피가 어린 양이 대신 el 죽어 cordero 피를 문설주 murió 인방에 발랐기 때문에 y esa muerte del cordero en lugar de hombre lo pusieron la sangre de él en el dintel, en el poste. Ah, ya acabó, no hay necesidad de que yo muera. Y pasa 말이 뭐냐면 어린 양은 예수님을 el cordero que es, se refiere al Señor Jesús. 어느 날 예수님을 보고 말했습니다. El apóstol Juan el Bautista dice, 하나님의 어린 양이로다. he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예수님을 보고 하나님의 어린 양이라. Mirando a Jesucristo le dice que es cordero de 우리 Dios. 인간이 죽기 않기 위하여 Porque para que el hombre no 어린 muera, 양이 대신에 인간을 위해서 피를 흘리고 죽었기 때문에 en lugar realmente del 그 cordero 안에 사는 murió. 그 피가 문설주 인방에 발린 사람들은 Y los que tienen esa sangre en el poste, en el 멸망의 dintel, 사자 내려왔다가 cuando el 그냥 ángel 건너가. de la muerte viene, pasa de largo aquel 이거 lugar. 뭘 가리키느냐면은 Señores, ¿a qué se refiere esto? 어린 양은 예수 그리스도를 가리켜. Ese cordero se refiere al Señor Jesús. 다시 이야기하지만 Es decir, de nuevo, le repito, Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 그러니까 이제 예수님이 우리의 모든 죄를 대신해서 Jesucristo se puso en lugar de todo nuestro 십자가에 pecado 못 박혀졌고 y ha sido crucificado en la 그리고 우리 cruz. 마음에 Y en nuestro corazón 예수님의 피가 묻은 거예요. ahora está pintado con la 예수님의 sangre de 피를 죽은 그 Jesucristo. 피가 Esa sangre en la que Jesucristo ha muerto, 내 죄를 사했다는 증거가 mi pecado lo ha perdonado y viene a 내가 ser el 받을 죄를 testimonio. 대신 받았다는 증거가 되는 거예요. Viene a ser testimonio de 근데 여러분 오늘 que recibió 많은 기독교 realmente en lugar 지도자들이 nosotros aquello. Muchos 우리가 cristianos, 죄를 líderes, 사는 예수의 피 외에 다른 방법이 없는데 no hay otra manera, aparte de la sangre del Señor Jesús, para lavar el pecado. Si hacemos algo bueno, 회개하면, si nos arrepentimos, 기도하면, si oramos, 헌금하면, si 정말 ofrendamos, 전도하면, realmente si evangelizamos, si hacemos oración de vigilia, si oramos en el monte, 한다고 이야기하고 있어요. nos dice que iremos al cielo. Eso está 이 equivocado. 성경에 통해서 가리키는 것은 Lo que nos enseña Dios mediante esta 어린 양이 Biblia, 죽은 그 피를 문설주 인방에 바 esa sangre que fue derramada mediante la muerte del Cordero, ponerle en el dintel y en los postes, ya de antemano ha padecido la muerte. 그래서 Por eso
ahora pasa de largo 자, aquella 이제 casa. 나라고 하는 우리 집에 천사가 왔다가 Digamos que en mi casa, en la 내 casa 마음에는 viene 어린 양의 피가 있습니다. y en mi corazón está la sangre del 내가 cordero. 저주를 받고 멸망을 받고 죄 때문에 죽어야 하는데 Yo que soy maldito, debo ser 예수 내 destruido. 죄에 십자가에 피를 흘리고 돌아가셨어. Pero el Señor murió derramando la 내 sangre. 죄는 이미 거의 다 씻어진 거야. Mi pecado ha sido lavado completamente allí. 그걸 믿는 사람들은 Que creen aquella 마음에 palabra, 예수님의 피를 간직하고 los que creen ello, guardan en su corazón la 나의 sangre. 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. Lo que lava mi pecado, únicamente la sangre de 예수의 Jesús. 피가 왜 우리 죄를 씻었습니까? Porque la sangre de Jesús puede lavar nuestro 예수님의 pecado. 피는 La sangre de 십자가에 Jesús 못 박혀 죽으심 흘린 겁니다. fue derramada al morir en la 여기 cruz. 십자가에 못 박혀 죽으신 것은 Cuando murió en la cruz, 우리가 받아야 할 모든 죄의 벌을 받고 십자가에 못 박혔습니다. todo el castigo que debíamos recibir por el pecado, Él lo ha 죄가 recibido. 끝났고 Acabó el 심판이 pecado, 끝났고 acabó el juicio 저주가 끝이 났어요. y solamente ahora acabó 그래서 toda 우리는 maldición. 예수의 피를 바라봅니다. Y nosotros miramos la sangre del Señor Jesús. Yo he cometido mucho pecado, yo he mentido, yo he robado. 저 예수 십자가의 피, La sangre de ese 저 Señor 피가 내 Jesús, 죄를 대신해 십자가에 못 esa 박혔어요. sangre en lugar de mi pecado, fue 그런데 crucificado 저기서 내 죄 por 심판이 mí. 끝이 났어. Y realmente acabó todo juicio hacia mí, acabó toda maldición del pecado por mí. Ahora todo mi pecado fue resuelto y ya acabó todo. 여러분 그걸 믿는 거예요. Es creer en eso, señores. 타락한 종교는 Una religión que se ha corrompido, lo que no es la sangre del Señor Jesús, haciendo algo, haciendo aquello, haciendo esto. 성경은 뭐라고 하냐면 La Biblia que dice 그래서 2장에서 en Efesios capítulo 2, 너희가 8, 그 은혜를 인하여 믿음으로만 구원하던 que por la gracia ahora has recibido la salvación. No de vosotros, es de Dios. 자 이제 우리는 뭘로 말미암아 구원받습니까? Nosotros mediante qué cosa hemos recibido la salvación? 은혜를 인하여 믿음으로. Por gracias, mediante 은혜는 la 값없이 fe. 주는 거예요. La gracia es algo 자, 우리는 돈을 gratuito. 내지 않았어요. Nosotros no hemos 죄에 대한 pagado, 대가라도 받지 않았어요. no hemos recibido nada a 왜냐하면 우리의 cambio, 죄의 대가를 예수님 다 받았기 때문에. porque Jesucristo recibió todo por nuestro pecado y Jesucristo recibió todo juicio por nuestro pecado, ya que ha muerto 예수님은 por el 우리 pecado. 죄값 죽고 Jesucristo ha muerto 우리에게는 pagando la paga de nuestro pecado y viene a ser una gracia para 우리가 해야 nosotros. 할 일 다 하고 아무것도 하지 않아요. Ha hecho todo lo que teníamos que hacer y nosotros no hacemos nada. Pero hay una cosa que debemos saber. 문설주와 임방에 En el poste, en el dintel, 피를 칠해야 해요. tenemos que realmente pintar con la sangre. 이미 ¿Por qué? 사망이 En esta 지나갔습니다. casa ya ha pasado la 내가 뭘 muerte. 받은 그 죄의 벌을 어린 양이 받았습니다. Si en lugar de mí el cordero recibió el castigo, yo en la puerta de mi corazón la sangre está pintado. 어떻게 마음의 문에 피를 칠했습니까? ¿Cómo, pastor, usted pintó con la sangre? Es simple. 피 흘려 돌아가실 때 Jesucristo murió derramando la sangre. 내 죄를 대신 죽으셨고 En lugar de mi pecado ha 피를 muerto 흘리셨습니다. y derramó la sangre. 찬식할 때 Cuando hacemos la comunión, 포도주를 마십니다. tomamos el vino 이건 내 죄에 흘린 예수님의 피를 말하는 것입니다. y se refiere al sangre de Jesús que fue derramada por mi pecado. Compartimos el pan. 예수님 지키신 그 살을 Ese cuerpo desgarrado de Jesús por mi pecado, loco, 내 lo 죄의 recordamos. 심판은 El juicio de mi pecado 끝났어. acabó en la 이 cruz. 떡을 먹잖아. Yo ahora como este pan.
pan. 죄를 죽은 예수님의 살이야. Este pan es el cuerpo de Jesucristo que murió por mí. Tomo este vino. Esto se refiere a la sangre de Jesucristo que fue derramado por mi pecado, el pecado por el que yo debía morir. Jesucristo realmente murió. Allí acabó todo castigo, acabó todo pecado, ya no hay más y Dios nos dice que somos justos. Y era para darnos a conocer eso. En Éxodo capítulo 12, las personas de Israel que debían ser destruidas reciben la salvación. Yo había ido a Eswatini. Dos jóvenes en Eswatini, ellas fueron. Eran jóvenes del Colegio de la Música y realmente son buenos en la música. Y había una ceremonia de graduación en la Universidad Nacional. Y los jóvenes dijeron, vamos a cantar en la Universidad Nacional, vamos allá. Estas dos jovencitas fueron a la Universidad Nacional. Hola, ¿cómo está? Somos jóvenes del Colegio Música de Corea. Vinimos para prestar servicios y hacemos servicios cantando. Vamos a cantarle en la ceremonia de graduación. Y el responsable dijo, no. ¿Por qué? Porque realmente es una universidad nacional y que el rey vendría aquí. Eswatini es un reino. Nosotros hemos hecho el programa y le hemos entregado al rey. Nadie puede cambiar este programa. Aquí en este programa no tenemos el que ustedes canten. Bueno, vamos a mirar nada más la ceremonia. De nuevo se acercó ese hombre, pero el rey todavía no vino. Y todos se han reunido. ¿Ustedes quieren cantar igual? Bueno, ¿cuánto podemos cantar? 3 canciones. Bueno, estas jóvenes salieron y empezaron a cantar. ¿Ustedes ven? Ellas cantaron. La primera canción, cuando cantaron hasta la mitad, vino el rey. El rey es esa persona que está sentado con la ropa roja. Sí, él es el rey. Escuchando la música, rey, terminó la ceremonia de graduación. Y el rey había dicho, a ver, llama a aquellas jovencitas que cantaban. Y le llamaron y se encontraron con el rey. ¿De dónde han venido? Vinimos de Corea. ¿Cómo ustedes cantan tan bien la canción? Nos dedicamos a la música. ¿Y qué le dijeron? El pastor que es fundador de nuestro colegio música, después de 10 días viene a Eswatini. ¿Ah, sí? El rey le dijo al secretario, averigua el vuelo del pastor Oxupar y vas a ir al aeropuerto para traerlo. Cuando llegué al aeropuerto, el ministro de la Juventud vino para recibirme. Me asusté demasiado. Y había ido a la sala VIP y habían preparado todo. Y yo fui junto al rey con el ministro de la Juventud. Las veces que uno se encuentra con el rey, siempre uno tiene que preguntar el periodo. Si me dice 40 minutos, yo después de 40 minutos tengo que salir. ¿Y cuánto tenía? Era 40 minutos. Está bien. Nosotros fuimos. Aquí estaba sentado el rey
기어서 Y la mayoría de la gente desde la puerta entraba gateando. 저도 이제 기려고 그러는데 Yo también me preparaba para gatear. 비서실장 목사님 외국인은 걸어서 가셔야 El secretario le dijo, pastor, el extranjero debe ir caminando, esas son las reglas. 하고 이제 막 이야기가 됐어요. Y pudimos hablar con el rey, tuvimos la ocasión. 이제 이야기하는데 Él iba hablando, 그런 동안 한 10분이 지나서 pasó 10 minutos. 이제 우리 박방훈 목사 통역하고 El pastor Papagoni iba traduciendo 복음을 전했어요. y le anunciamos el evangelio. 딱 30분 전하니까 Cuando le prediqué 30 minutos, 40분이 됐어요. ya era 40 minutos. 이야기를 마쳤어요. Ya acabé de hablar. 왕께서 El rey, 목사님 pastor, 좀 더 전해주십시오. predíquenos un poco más. 너무 고마워. Estaba muy agradecido. 30분 동안 속죄에 대한 이야기 좀 약간 미비했는데 Durante 30 minutos era carente hablar acerca del sacrificio de expiación. 30 minutos más. Durante una hora yo le prediqué la palabra. 구왕이 막 눈을 딱 쳐다봐서 El rey fuertemente me iba mirando 뭐좀 y no sabía a dónde mirar. 눈이 움직여 막 그러시. Y realmente, se movía su ojo y luego acabamos así. El rey dijo, pastor, 한 번 더 말씀 전해주십시오. pues predíqueme una vez más. 세 번 Fueron 3 momentos de 30 minutos. 제가 막 감격스러워. Me conmoví demasiado. 말씀이 들어가는 거예요. Entraba la palabra 구원을 받으셨어요. y había recibido la salvación. 사함을 받으셨어요. Obtuvo el perdón del pecado. 그래서 제가 30분 세 번 딱 끝나니까 Y cuando había hecho las 3 veces y los 30 minutos acabaron, 말씀을 하셨습니다. y el rey había dicho, pastor, 목사님은 참된 하나님의 종이십니다. usted es el verdadero siervo de Dios. 제가 땅을 드리겠습니다. Yo le voy a entregar un terreno. 아이와이프 센터를 지으세요. Usted construya el centro de IYF aquí. 정부로 땅을 얻었어요. Ya habíamos obtenido el terreno de 근데 그 parte del gobierno, 시내는 아니고 약간 변두리인데 pero estaba en los alrededores, no estaba en la ciudad misma. 고왕에게 말씀을 드려. Yo le dije al rey, 우리 학생들은 차가 없기 때문에 nuestros jóvenes no tienen carro. 변두리를 찾아오기 어려운데 Es muy difícil para ir a los alrededores. 아니라도 시내에다 땅을 달라. Aunque no sea el centro de la ciudad, por favor en la ciudad sí nos podría dar el terreno. 정부 땅이 없었어요. Allí no había terreno del 그건 개인 gobierno. 땅이었는데 Era el terreno personal del rey. 5,000평을 주셨어요. Y nos había dado 그래서 15 제가 보니까 땅이 acres. 너무 좋아요. Y realmente la tierra era buena. 산이 막 너무 아름다웠어요. El monte es tan bello. 제가 이야기를 했어요. Yo le dije, 제가 그 진짜 전부 땅을 깎아가지고 센터를 지으려고 했는데 realmente queríamos 경치가 cortar 너무 좋아서 la altura de la tierra para construir, pero el paisaje era tan bueno y sentíamos pena para talar los 3,000평을 árboles. 주시면 Y si me da 30 acres, 경치를 그대로 살려놓고 yo quería mantener vivo ese paisaje y quería de tal manera construir el edificio. El rey 3,000평을 주셨어요. nos había dado 지금 30 이제 공사가 acres. 시작됐어요. Ahora ha empezado la construcción. 돈이 좀 들긴 하지만 Costará un poco de dinero, 대학교 날 보고 목사님 집을 지었어요. pero el rey me dijo, pastor, construya 언제든 su 오시면 casa 호텔에 주무시고 y cuando venga, realmente 너무너무 duerma en su casa como un hotel. Sentía tanta pena. 한번 이제 국왕 국모님이 삼성병원에 치료를 받으러 한국 Una vez la madre del rey vino al hospital Samsung para recibir tratamiento. 국모님이 오시는데 Venía la madre, que era la reina, tiene 70 personas que le 호텔 cuidan. 하나 빌려가지고 Habían prestado un hotel. 전부 복도에 무릎 꿇고 있고 Todos estaban arrodillados en el 국모님은 pasillo 이제 안에 계시고. y la reina estaba dentro de la habitación. 제가 이제 국왕폐하께서 저를 보고 Cuando el rey me miró, me dijo por favor que le ayude con la madre. Yo cuando quería entrar, 직원들이 막는 거예요. todos me impedían. 그날은 어디 갔다 와가지고 Ese día yo había vuelto de un lugar y llegué tarde. 막 돌아가니까 그래서
Y cuando quería entrar 근데 이제 마치고 y me 가는데 regresé, y yo me iba regresando, acabando todo, yo he visto cómo pasaba la princesa. 공주님 그때 나를 목사님. Y la princesa me reconocía a 그걸 이제 mí. 담당한 자가 대사가 담당하더라. Y parece que el embajador estaba encargado. 그 대사를 좀 만나게 해달라. Yo le pedí para encontrarme con el embajador. Me encontré con él. 왕폐하께서 El rey 나를 보고 me dijo a mí 오늘 좀 돌봐드려. que por favor cuide de la reina madre. 만나야 한다. Yo me tengo que encontrar con la reina madre. 아무 소리 없이 그때부터 El embajador no dijo nada. 복음도 전하. Desde ese momento le prediqué el evangelio. 그러면 그 왕폐하고 Era 참 tan bueno. 좋은 관계를 가지고. Y tuvimos una buenísima relación con el rey. 제가 왕폐하에게 얘기했어요. Yo le dije al rey, 폐하 우리 교회는 아주 전문적인 의사가 있어요. Su Excelencia, en nuestra iglesia tenemos doctores que son 우리 especialistas. 전홍준 박사 내과 의사로 아주 세계적으로 유명한 분이고. El pastor Chon Jun en medicina interna, él es tan famoso a nivel de todo el mundo. 한의학과에 세계적으로 유명. El anciano Juan es realmente famoso por la medicina oriental. 이성호 박사 El doctor Lee Seung-ho 앞니 빼고 박는데 세계 최고. realmente es tan bueno 그다음에 en poner nuevos dientes. 누굽니까? 김소원 자매 Y la hermana Kim 산부인과. So-eun, una de las mejores especialistas en ginecología, con 5 doctores. Yo fui para hacer el tratamiento. 왕도 너무 기뻐하시고 Ay, el rey estaba tan contento. 왕실 가족들을 Toda la familia real. Durante 5 días habíamos tratado a ellos. 하고 Lo hicimos 2 años 가야 하는데 de seguido y teníamos que ir este año también. No hemos podido ir por el corona. 머물러놓고 저 황장면 보고 심맥 하락하고 Y el rey mostraba así, decía que le tome el pulso. Realmente éramos amigos, somos amigos. Tantas cosas me había provisto a mí. 에스와티니 모든 교회 목사님들이 Todos los pastores de Suatini, 구왕폐하 그러시니까 cuando el rey nos trataba a nosotros así, oían el evangelio. 목사님 와서 축하 Hace un momento también un pastor testificó, ¿verdad? 너무너무 감사합니다. Estábamos demasiado agradecidos. 마음껏 일할 수 있도록 Nosotros para que libremente podamos trabajar. 길을 열어주는 거예요. Ya ha abierto todo el camino. 구왕폐하께서 이 제사함의 말씀을 듣고 Oyendo acerca de la palabra del perdón del pecado, el rey 감격하시는 realmente se conmovía. 대통령들 한번 만나면 Cuando nos encontramos con los 긴 presidentes, 시간이 40분이고 máximo viene a ser 40 짧은 minutos, 시간이 20분인데 mínimo viene a ser 20 이번 제가 minutos. 남미 갔을 때는 Yo cuando fui a Sudamérica, cuando fui a Latinoamérica, me encontré con presidentes de 4 países. Durante 1 hora compartimos. Mientras que yo hablaba, ahora ellos no impedían 그분들이 다 구원을 y 받으시고 todos ellos han recibido la salvación. 그다음에 저 페르난도 루고 대통령 Luego, 받을 때 el presidente Fernando Lugo, cuando recibió la salvación, era maravilloso. 베네 야니보이 대통령 Y cuando el presidente Yai Boni 받으셨어요. recibió la 한국에 salvación, 오시고 싶었는데 él quiere venir a 한국에 Corea. 모시라고 하니까 Y yo le quería invitar a Corea 청와대 경호실에서 y me dijeron 경호비 누가 de 내냐 la Casa Azul como quién pagaría por los guardaespaldas. 270억인가 하더라고요. ¿Y cuánto costaba? Era como 27 millones de dólares. Durante 이미 끝나고 su 오십시오. cargo presidencial no venga. No tengo dinero, le dije. 대통령 임기 끝나자마자 Y cuando terminó ya su mandato como presidente, 일주일도 안 들었어요. estuvo aquí y se quedó 1 semana con 그다음에 nosotros. 저 뭐야 파라과이 페르난도 루고 대통령 El presidente Fernando Lugo de Paraguay 몇 차례 우리를 방문했어요. varias veces nos visitó a 근데 nosotros. 구원받고 너무 행복해. Recibiendo la salvación estaba tan feliz. 구원은 La salvación 우리가 하는 게 아닙니다. no lo hacemos nosotros, 구원자가 하는 lo hace el 거예요. 병원에 Salvador. 가면 Cuando uno va 우리가 병을 al 치료하는 게 hospital, 아닙니다. nosotros no vamos para tratarnos, el doctor lo hace. 구원에는 En la salvación 구원자가 있고 está el Salvador, 피구원자가 있어요. está el que salva.
그러면 구원자는 El Salvador 죄를 대신해 십자가에 못 박히고 죄 구원하신 예수님을 가리키고 realmente se refiere al Señor Jesucristo que ha muerto por nuestro pecado. No somos los 구원을 salvadores. 받아야 할 Somos seres que deben de recibir la 이 salvación. 구원받기 위해서 Para recibir la salvación, 우리가 구원받기 일을 하면 si nosotros hacemos algo para recibir la salvación, nosotros somos los salvadores. 구원자가 일을 해야 하고 El Salvador es quien debe trabajar. 피구원자이기 Somos 때문에 seres que se merecen la 구원받기 위해서 salvación 일을 해서는 안 됩니다. y nosotros no tenemos que trabajar para recibir la salvación. Absolutamente nada tenemos que hacer y lo que Jesucristo ha hecho 믿음으로 받아. con la fe debemos aceptar. 그래서 우리가 뭘 하면 Por eso nosotros si hacemos algo, 가짜 구원입니다. viene a ser una salvación falsa. 진짜 구원은 Una salvación verdadera 죄를 사는 거, es realmente perdón del pecado, ir al cielo. 그것을 예수님이 대신한 구원자 예수님. Todo eso Jesucristo lo hace, quien es el Salvador. 그 누가복음 저 10장에 강도 만난 자 이야기. En San Lucas 그분 10, 아시죠? acerca del hombre que se encontró con ladrones, él, ¿verdad que habló acerca de 그 eso? 강도 만난 자 이야기 보면은 Cuando vemos acerca del hombre que se encontró con ladrones, ¿qué es lo que pasa? 어떤 사람이 예루살렘에 저 사마리아 예루살렘에서 Una 여리고로 persona 내려가다가 cuando va de Jerusalén a Jericó 강도를 만났어요. se encuentra con el ladrón. Está medio muerto. 피구원. Ese hombre es el que recibe la 어떤 사마리아에 salvación. 여행하는 중에 Una persona. 일이 일어났습니다. Ahora, 자, 그게 보면 재밌는 게 ahí hay algo muy interesante. 어떤 사마리아인은 Un samaritano 여행 중에 거기 이르러 en medio del viaje 불쌍히 여겨 ahora tuvo misericordia, 가까이 가서 se acercó 기름과 포도주를 그 상처에 y echándole aceite y vino, 싸매고 poniéndole 자기 태워 en su 주막으로 cabalgadura, 데려가서 lo llevó al mesón 돌보아주고 y cuidó de él. 어떤 날에 Y al otro día 돈 둘을 내어 주막 sacó 2 denarios, los dio al mesonero. 이 사람을 돌보아 줘라. Cuídamele. 부비가 덜 들면 Y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. 여기에 재밌는 이야기는 Aquí hay algo muy interesante. 구원자가 있고 피구원자가 있는데 Está el Salvador y está el que 우리는 salva. 구원한 자는 구원하신 분 예수님 그분은 구원자시고 El que nos ha salvado, Él es el Salvador. 피구원자입니다. Nosotros somos los que realmente 그게 성경에 recibimos 너무 la 재밌는 게 salvación. En la Biblia algo muy interesante. 성경 아주 정확하게 기록이 됩니다. La Biblia precisamente lo escribe. 이야기가 나옵니까? ¿Qué es lo que aparece aquí? 구원자 대신 사마리아인이 일어나. El samaritano, que es el Salvador, trabaja. 피구원자인 강도 만난 자는 El hombre que se encontró con ladrones, quien es el que recibe la salvación, 안 합니다. absolutamente nada hace. 알겠습니까? ¿Entienden? 우리는 피구원자예요. Nosotros somos los que reciben la salvación, somos seres que se han encontrado con los ladrones. Hoy en día el cristianismo que está 우리가 뭘 equivocado. 해야 한다고. Nosotros debemos hacer 우리가 algo. 헌금을 내야 한다고. Nosotros debemos ofrendar, debemos orar mucho. No de ninguna manera. 구원은 La 우리가 salvación 하는 게 아니에요. no lo hacemos nosotros. 우리는 절대 안 해요. De ninguna manera debemos hacerlo. 향해서 En Efesios 너희가 2 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미 구원을 얻었나니 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. 너희에게 난 것이 아니라 Y esto no de vosotros, 하나님의 선물이라. pues es don de Dios. 우리만 돈 냅니까? 일합니까? Para 아니죠. el don. ¿Tenemos que pagar dinero? No, no dice. 행위에서 나는 No es 것이 así. 아니니. Y luego que dice, no por obras, 누구든지 참 para que nadie se gloríe. 구원은 우리가 일하면 구원이 안 La salvación, si nosotros obramos, eso no viene a ser salvación. 모든 과정은 Todo proceso que perdona el pecado, 그분이 하셨어요. Jesucristo,
Él ha 그래서 trabajado. 우리는 많은 사람들이 이야기합니다. Señores, mucha gente habla. 선한 사마리아인처럼 해야 한다고. Tenemos que hacerlo como el buen samaritano. 말이 안 됩니다. Es muy absurdo. 구원자가 아니고 피구원자. No somos los salvadores, somos los que son salvados. Aquí miren bien, este hombre se encontró con los ladrones y está muriendo. 그래서 해가 져요. Dentro poquito ya entra el sol y vendrá la manada de los lobos y realmente no podrá menos que morir. No puede hacer absolutamente nada. Y solamente acostado, cuando pasa el sacerdote, ayúdenme a mí, pasa de largo. 레위인도 그냥 지나가. El levita pasa de largo 사마리아인이 왔습니다. y viene el samaritano. 어떤 사마리아인은 Aquí un samaritano 어떤 여행하는 중에 en medio del viaje lo vio. 첫째로 En primer lugar, tuvo misericordia. Se acercó, 기름을 붓고 le derramó el aceite y le derramó el vino y le había envuelto, le puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. 10 cosas ha hecho. 강도 만난 장면. Y allí absolutamente nada hizo el hombre que se encontró con los ladrones. 우리가 구원은 죄에서 사함을 받는 걸 가르칩니다. La salvación se refiere al obtener el perdón del pecado. 죄에서 사함 받기 위하여 Para obtener el perdón del pecado, 우리가 해야 할 일은 하나도 없습니다. no hay nada de lo que tengamos que hacer. 만일 우리가 해서 죄 사함을 받으면 Si nosotros obtenemos el perdón del pecado porque hacemos algo, eso nos viene a hacer la gracia. 아무것도 하지 말아요. Absolutamente nada debemos hacer. Simplemente Jesucristo 십자가에서 en la cruz, 내 모든 죄를 todo mi pecado 완벽하게 산 것을 perfectamente lo ha lavado. 마음으로 믿는 것 그뿐입니다. Y solamente es creerlo en nuestro 마음으로 corazón. 믿는 것이지 Y es creerlo mediante el corazón, no es obra, 행위가 아닙니다. no viene a ser comportamiento, 뭘 해야 되는 게 아닙니다. no es que debemos hacer algo a cambio. Ya, bueno, 세상에서 en Éxodo 구원에 12, 관한 이야기예요. acerca de la Pascua, aquí habla, 그것은 뭘 했습니까? ¿qué ha hecho para ser salvo? Nada, absolutamente nada. Nada han hecho ellos. 왕이 죽어서 El cordero murió 문설주 임방에 바른 y pusieron esa sangre en el poste y en el dintel. 양의 피를 보고 Cuando han visto la sangre del cordero, ha pasado de largo. 천사가 지나가 Y el ángel pasó simplemente de largo. Pasaron de largo. 우리 마음에 En nuestro corazón 피가 있습니다. tenemos la sangre del 내 cordero. 마음에 있습니다. Está en mi corazón. 죄에 대한 생각이 날 때마다 Las veces que me acuerdo acerca del pecado, 예수 yo, 피 흘려 죽으시면 내 죄가 Jesucristo, cuando muere, ahora 성경은 mi pecado ha sido perdonado. Y la Biblia dice 오늘 eso. 모르는 많은 사람들은 Hoy en día mucha gente 우리 구원받기 뭘 하고 뭘 해야 para recibir la salvación dice que tiene que hacer esto, aquello y aquello. 그렇지 않습니다. No es así, señores. 우리 손에 보태면 문제가 됩니다. La salvación realmente tendrá un problema cuando nuestras manos se ponen en medio, porque es la gracia. 은혜가 안 됩니다. Si nosotros trabajamos, eso no viene a ser la gracia. Al que trabaja, 비주로 얘기해요. ya no le considera gracia, le considera una deuda. 은혜가 아니고 빚이 됩니다. Si recibimos algo a cambio por hacer algo, no es gracia, 일을 아니할지라도 una remuneración, por más que no trabaja, por más que no obra, al que es impío, ese que justifica a él. 그의 믿음을 의로 여기신다. Su fe le es contada por justicia. Amén. 우리가 해야 할 건 Lo que debemos hacer, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면 el 우리의 Señor 모든 Jesucristo 죄를 muriendo en 다 la cruz, 받으셨기 todo el 때문에 castigo por nuestro pecado ya lo ha recibido. 우리가 뭘 해야 할 일 하나도 없습니다. No hay nada de lo que nosotros tengamos que hacer. 완벽하게 십자가에서 Perfectamente sobre la cruz, 피를 흘리시면서 derramando la sangre, 죄를 다 씻었습니다. por completo ha lavado nuestro pecado para siempre. 우리 죄를 다시는 기억지 않는다고 그랬어요. Dios dice que ya no se acuerda más de nuestros pecados. 이제 우리는 한국 기독 Ahora nosotros
Todo el cristianismo del mundo entero debe 지금까지 cambiar. 많은 교회가 뭘 하고 뭘 해. 우리가 해서 Hasta ahora muchas iglesias recibían la salvación diciendo, nosotros esto, nosotros aquello hacemos. 구원 우리가 손대면 La salvación es una cuestión que nosotros no debemos tocar. ¿Logran entender? No debemos tocar. 한 번은 시카고에서 Una vez en Chicago, 시카고에 가는데 fuimos a Chicago. 제가 좀 피곤해서 운전하다가 Estaba un poco cansado mientras que yo iba manejando. 아들이 운전을 좀 시켰어요. Yo le hice manejar a mi hijo. 나 이제 그때 이제 아들 운전면 딴지 얼마 안 돼. Hacía muy poco tiempo que obtuvo su licencia de conducir. 가는데 Mientras que nos íbamos, 의자 누워서 잤어요. yo me acosté en la silla y dormí. 갑자기 아버지 아빠 De repente mi hijo me dijo, papá, papá, papá. 왜요? ¿Por qué? 막 천둥 이제 번개가 막 Realmente 쏟아지는데 caía lluvia, cántaros, truenos, relámpagos. Y yo no puedo ver, dijo. 깜빡이를 켜 Prende la luz de la derecha. Lo prendió. 오른쪽으로 붙여 Ahora vas a pegar tu carro a la derecha. Y pegó. 차를 세워. Ahora vas a parar tu carro. 내가 운전할게. Bájate, yo voy a manejar. 내가 이제 갔어요. Y yo fui. 지금은 뭐 제 아들이 저보다 쉬운 Ahora mi hijo lo hace mucho mejor que yo. 때는 처음 운전한 게 돼서 En ese entonces era la primera vez que manejaba. 앞에 안 오면 뭐 Caía tanto la lluvia y no podía ver el frente. 아버지 Mi hijo me decía, padre, 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 padre. 강하게 Ya, calma. 켜고 Vas a prender la luz de la derecha y tú vas a inclinarte a la derecha y luego vas a poner la luz de emergencia. 내려 Bájate. 뒤로 와. Ahora ve atrás. Yo voy a hacer. 여러분 좀 비가 오고 험한 길에 Señores, 운전하면 안 되죠. cuando llueve y en ese camino brusco, rudo, no puede uno manejar. 제사함 받는 건 잘해야 되기 때문에 Uno debe hacer bien en la obtención del perdón del 처음부터 pecado. 끝까지 예수님이 해야 되지. Desde el comienzo hasta el final, todo lo debe hacer el Señor 우리 Jesús. 손이 들어가면 Si nuestras manos se meten, no debemos permitir eso. Nosotros, 죄를 위해 다 씻어 놓은 걸 마음에 믿기만 하면 por el pecado, ya ha lavado todo nuestro pecado y no hay nada de lo que tengamos que hacer. Amén. 그래서 여러분 내가 잘해서 구원받은 건 가짜입니다. Realmente el que hagamos algo bien y recibamos la salvación a cambio de ello es falso. 우리는 아무것도 La salvación de Jesucristo 처음부터 es algo que nosotros no debemos hacer absolutamente nada desde el comienzo hasta el final. Solamente 그래야 Jesucristo lo hace. 완전한 구원이 Así únicamente puede ser una salvación 내 perfecta. 손이 들어가면 들어간 만큼 Cuanto más mis manos van tocando, 노력이 들어가면 들어가는 만큼 cuanto más mi empeño va 어린 entrando, 양이 el Cordero derramando la sangre 그 ahora 피를 murió. 문설주는 Y esa sangre lo pone en el poste y en el dintel. 것처럼 Y somos perdonados del pecado. El Señor Jesús murió por nosotros. Y nosotros, mediante esa sangre, somos salvos. Ni una pizca de empeño debe entrar. 예수님 혼자서 충분히 우리 죄를 다 Suficientemente Jesucristo lo puede hacer solito. 세상 모든 죄를 Todo nuestro pecado 영원히 사했습니다. ha lavado para 그래, 더 siempre 중요한 nuestro 것은 pecado. Algo más importante. 하나님은 이상 더 우리 죄를 기억지 않는다. Ahora más, Dios no se acuerda absolutamente nada de nuestro 예레미야 pecado. 31장 34절에 En Jeremías 31, 내가 그들의 34, 죄악을 사하고 perdonaré la maldad de ellos 다시는 그 죄를 기억지 않으라. y nunca más me acordaré de sus pecados. Así ha dicho Jehová. Aquí el yo 하나님을 가리키는 거예요. se refiere a 나가 Dios. 아닙니다. No se refiere al yo de 죄는 누가 nosotros. 사해요? Entonces, ¿quién es el que lava el pecado? Dios. Jesucristo es quien lo hace. Nosotros, si lo perdonamos, nosotros 이미 lo haremos mal de 십자가 antemano. 구제에서 En la cruz ha sido perdonado nuestro pecado. 믿기만 하면 Solamente tenemos que creer que nuestro pecado ha sido 그래서 perdonado. 여러분 마음에 Y en el corazón, señores, 죄인이라고 하지 말고 no digan que son pecadores. 죄인이었는데 Yo fui pecador, 죄를 다 사하셔서 pero todo mi pecado ha sido lavado. Realmente soy limpio. Espero que crean en ello. Vamos a orar. 사랑하는 거룩하신 하나님 아버지 Dios Padre amado santo, le agradecemos a usted. 죄악으로 말미암아 저주를 받아 멸망을 받아 저들인데 Realmente nosotros nos merecemos la destrucción, la maldición,
Pero el Señor Jesús ha venido y ha muerto sobre la cruz. 너무 감사합니다. Realmente estamos muy 제 agradecidos. 말씀들은 모두에게 하는 은혜가 넘치. Todas las personas que han oído la palabra hoy en día, permítale la gracia. Bendice a ellos. 피 흘려 죽으시고 Ha muerto derramando la sangre. 주님께 감사하고 Y Señor, le agradecemos tanto porque nos ha perdonado. Y glorificamos al Señor que nos ha salvado. 예수 이름으로 Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.